What's my name? Ate Pretty. Very good. Say hi. Hi. Diba? Naglangaw ti aso kami. Inya, tap apusan na. Pangsa ka. Oh, inya. Inya. Inya ka na yung custom gamin, Brianna. Close na dito. Oh, hug mo. Sorry ka. Brianna, tama malpas. Hug mo ni Ading. Mati naman. Ay, takdar mo agamin. Hug mo. Oh. Sige, no, hagan tap na star, mayatan. No, star nang kayo nagayaman, mayatan. Han mo ka nung kuklus gam yung door. Sige, atin na, you go na. Five-liter monkey, Humpy Dumpy. Ay, 5-liter monkey, Humpy Dumpy. Mama called the doctor and the doctor said, pagbilang ko 3, nakatago na kayo. Oyoko nakaupo, subukan yung tumayo. I wanna be a tutubi, a twinkle star. How the Carabao we batuten. Meow. Hindi sabi ko na kasi nakantakan ko na buwan. Tapos kumbaga tapos ni Pagom nagalit ni Pagong kini Monkey. Tapos ni Monkey improve ni Pagong. Imbaga ni Pagong, asan mong gusto mo? Sa tubig o sa apoy? Sa apoy na lang. Ni Monkey, intapon na. Ijay, ni Pagong. Ijay water. Tapos, ijay tibalay ni Pagong. Hanon nakaawid ni Monkey. Tawan agperwak niya na. Nakaditibalay ni Monkey? Paano? Fire, or tree house. Ay, nalaglagip ko na. Dami-dami nyo nung manipulat mo kami ko. Pero ano ba? Ay, nakadili. Next yan. Tanti Jason Morano. Awan sila. Kung nakuha na Jay, yung gana kami dyan. Yung meeting ngayon, hindi alam ito. Nakabit. Ay, paano mo si Amo? Life na sa Kamuli Spirit, tapos I stand and worry. Nakabit. 5 days. Ay, 6 days po ka. Tapos, I love to be great in my team, my life. Kung hindi pa ba ikaw sa ngay, so basta kung may ada trabaho ko lang mo, great in my team. I love you. Uy, pagtutulog.